ঈশ্বরের আত্মা এখানে Let the গমনাগমন fire is here করছে। now. ঈশ্বরের তরল আগুন গমনাগমন করছে। पुकारो 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 প্রভুকে ডাকুন মুখ খুলে, পুকারো। প্রভুকে ডাকুন মুখ পুকারো। খুলে, প্রভুকে ডাকুন মুখ খুলে। बहुतों को प्रभु छू रहा है। অনেককে প্রভু স্পর্শ করছে। हालेलुया হালেলুয়া, हालेलुया হালেলুয়া। বন্ধু আত্মা, सब लोग अपने लिए प्रार्थना करें। সবাই নিজের জন্য প্রার্থনা यहाँ করুন। जीसस है, এখানে যিশু এসে গেছে। ये जीसस है। এখানে किडनी की बीमारी चली जा, কিডনির রোগ চলে যা, किडनी चली जा, কিডনির রোগ চলে যা। রোগ थैलासेमिया को, থ্যালাসেমিয়াকে, कैंसर को, ক্যান্সারকে, लीवर डैमेज को, লিভার ড্যামেজকে, पागलपन की आत्मा को I rebuke, আমি ধমক দিচ্ছি, I rebuke, আমি ধমক দিচ্ছি। निकल जाओ। বেরিয়ে যা। हालेलुया হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। ये स्त्री चिल्ला रही है। এই স্ত্রী চেঁচাচ্ছে। यदि आप बाइबल नहीं भी जानते हैं, যদি আপনি বাইবেল নাও জানেন, आप चिल्लाकर स्वर्ग में हल्ला मचा सकते हैं। আপনি চেঁচিয়ে স্বর্গে পুরো একদম হুল্লোড় জমি দিতে পারেন। स्वर्ग को छूने का सबसे अच्छा तरीका, স্বর্গকে যদি আপনি স্পর্শ করতে চান, সব থেকে সহজ आप উপায় चिल्लाइए यीशु यीशु আপনি यीशु। ক্রন্দন করুন হৃদয় দিয়ে, যিশু अपनी যিশু समस्या যিশু। को बोलिए यीशु मसीह के नाम নিজের में। সমস্যাকে খুলে বলুন। मिरेकल इज इन योर माउथ। আপনার মুখেই অলৌকিক কার্য आश्चर्य আছে। कर्म आपके मुंह में है। অলৌকিক কার্যটা আপনার মুখেই আছে। हो सकता है आप ये सोचेंगे कि भाई रंजीत मुझ पर हाथ रखेगा, কিছু লোকেরা ভাবছে ভাই রঞ্জিত আমার উপরে হাত हो রাখবে। सकता है मैं आप पर हाथ ना रखूं, যদি আমি আপনার উপরে হাত নাও রাখি, लेकिन जब आप पुकारेंगे যখন আপনি ডাকবেন, तो आप यीशु को अपनी ओर खींच लेंगे। আপনি যিশুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবেন। और जब आश्चर्य कर्म की कहानी आगे बढ़ रही है, আর যখন অলৌকিক কার্যের কাহিনী আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, 23 पद पर ध्यान दीजिए। 23 পদে ধ্যান দেবেন। वहाँ लिखा हुआ है, সেখানে লেখা আছে, पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। यार बिल्कुल गजब हो गया ये तो। এটা তো একটা অদ্ভুত বিষয়। इधर देखें, আমার দিকে बिल्कुल তাকান, गजब हो गया। একদম অদ্ভুত বিষয়। ये चिल्ला रही है এখানে একজন চেঁচাচ্ছে और यीशু सुनने के लिए तैयार नहीं है। আর যিশু শোনার জন্য তৈরি নয়। यीशु उत्तर नहीं दे रहा है। যিশু কোনো উত্তরই দিচ্ছে না। आज की शाम यहाँ बहुत सारे लोग हैं আজকে বিকেলে এখানে অনেকেই আছে जिन्होंने चिल्लाया तो है, যারা ক্রন্দন তো করেছে, लेकिन आपका आश्चर्य कर्म नहीं मिला। কিন্তু আপনার অলৌকিক কার্য পাননি। अभी आगे कुछ बताऊंगा, এবার আমি একটু আগে কিছু अभी बस বলবো। इतना बताना चाहता हूँ। এখন এতটুকুই বলতে চাই, यीशु ध्यान नहीं दे रहा है। যিশু কোনো ধ্যান দিচ্ছে না। कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ, কখনো কখনো আমিও যখন बहुत सारे প্রার্থনা प्रार्थना করি, निवेदन मेरे पास आते हैं। অনেক প্রেয়ার রিকোয়েস্ট আমার কাছে আসে। एक 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 निवेदन मेरे पास आया একটা প্রেয়ার রিকোয়েস্ট আমার কাছে এসেছিল, कि लगता है ब्रदर हमारे पेशेंट की डेथ हो जाएगी, বলছে ব্রাদার লাগছে আমাদের বাড়িতে যে পেশেন্ট আছে তার মৃত্যু वो হয়েছে, आईसीयू में एडमिट है। সে আইসিইউতে অ্যাডমিট আছে। 2 दिन से वो फोन आ रहा था। দুদিন থেকে ওই ফোনটা আমার কাছে আসছিল। मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूं कि उसकी मौत नहीं होगी, আমি বললাম আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি সেই পেশেন্টের মৃত্যু হবে না। मैं आ रहा हूं हॉस्पिटल। আমি হসপিটালে যাচ্ছি। और मैं हॉस्पिटल गया আর আমি হসপিটালে গেলাম और मैंने किसी को अपने साथ नहीं लिया। আর আমি কাউকে সাথে নিলাম না। मैंने अपने जूते को उतारा, আমি নিজের জুতোকে খুললাম, आईसीयू के चप्पल को मैंने पहना আইসিইউর ভেতরে যে চটি আছে সেটা পরলাম, और मैं उस पेशेंट के पास चला আর गया। আমি একদম পেশেন্টের আইসিইউতে ये हमारे प्रिय গেলাম। लोग हैं। এরা আমার অনেক প্রিয় লোক। और जैसे ही मैं वहाँ खड़ा हुआ, যখনই আমি ওখানে দাঁড়ালাম, आपको सच बताता हूँ मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। আমি ওখানে কোনো প্রার্থনা করিনি। आईसीयू में मैं क्या प्रार्थना करूंगा, আইসিইউতে কিভাবে প্রার্থনা क्या করব? बोलूंगा मैं वहाँ। কি বলবো ওখানে? लेकिन जब मैं खड़ा हुआ था, যখন আইসিইউতে আমি ঢুকে দাঁড়ালাম, पेशेंट पर मैंने ऐसे हाथ रखा পেশেন্টের উপর আমি এরকম হাত और मैंने রাখলাম, देखा परमेश्वर की सामर्थ्य उन पर उतरने আমি দেখলাম लगी। ঈশ্বরের পরাক্রম ওখানে নামা শুরু হয়ে हालेलुया, গেছে। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। कभी कभी बोलना जरूरी है, কখনো কখনো বলাও জরুরি, कभी कभी नहीं बोलना जरूरी है। কখনো কখনো নীরবও থাকা দরকার। कोई उत्तर नहीं मिला। কোনো উত্তর পেলাম না। जब मैं आईसीयू से बाहर आया, যখন আমি আইসিইউ থেকে বেরিয়ে গেলাম, उसकी बेटी मेरे पास दौड़ कर आई। তার মেয়ে আমার কাছে দৌড়ে এলো। मैंने बोला डोंट वरी, আমি বললাম চিন্তা করো না, मैं गारंटी लेता हूँ আমি গ্যারান্টি নিচ্ছি अभी वो नहीं मरेगी। ও মরবে না। हालेलुया। হালেলুয়া। मृत्यु का उत्तर यीशु का नाम है। মৃত্যুর উত্তর যিশু খ্রিস্টের নাম আছে। तुम्हारी किडनी खराब हो गई है,
तुम्हारी किडनी खराब हो गई है, আপনার কিডনি কি খারাপ হয়ে গেছে, तुमको नई किडनियां मिलेंगी। নতুন কিডনি আপনি পাবেন। हालेलुया। হালেলুয়া। तुम्हारा हार्ट खराब हो गया है, যদি আপনার হার্ট খারাপ হয়ে গেছে, तुम्हें नया हार्ट मिलेगा। নতুন হার্ট পাবেন तुमको আপনি। ब्लड डिसीज हो गई है, রক্তের রোগ হয়ে গেছে, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। তুমি সবকিছু নতুন পাবে। जीसस इज ए मिरेकल वर्कर। যিশু হচ্ছেন অলৌকিক কার্যকারী। यीशु ने इस कनानी स्त्री को कोई उत्तर नहीं दिया। যিশু এই কননীয় স্ত্রীকে কোনো वे भाई উত্তর बहन जो দিলেন না। हिंदू बैकग्राउंड से प्रभु के पास आ रहे हैं, যারা হিন্দু পরিবার থেকে পৃষ্ঠভূমি থেকে एक এখানে मिनट আসছে, के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। আমি 1 মিনিট আপনাদের সাথে বলতে চাই। मैं जानता हूँ আমি জানি आपके हृदय में क्या चल रहा है। আপনার হৃদয় কি চলছে। आज मैं आपके लिए बहुत रोकर आया हूँ। আজকে আমি অনেক কেঁদে আপনার কাছে এসেছি। आपको शायद ऐसा ही लगता है कि यीशु सुन नहीं रहा है। আপনাকে হতে পারে এরকমই লাগছে যে যিশু মনে হয় শুনছে না। इंग्लिश में कहूंगा, ইংরেজিতে বলতে डिले চাই, इज नॉट डिनाइड। যদি দেরি হচ্ছে ওটা মানে নয় কি ওটা দেরি হচ্ছে। विलंब हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, দেরি হচ্ছে মানে ভালো হচ্ছে, यानी बेस्ट आने वाला है, মানে একটা ভালো জিনিস सबसे আসছে, अच्छा होने वाला है। সব থেকে ভালো আসছে। हालेलुया। सब लोग हालेलुया। बोलना शुरू करें, सबसे अच्छा होने वाला है। বলুন সব থেকে ভালো আমার জীবনে सब लोग হতে बोले, যাচ্ছে। सब अच्छा होने वाला है। সব থেকে ভালো জিনিস আমার জীবনে বলে যা হতে रहा যাচ্ছে। है। মুখ থেকে বলুন যে সব अपनी आंखों থেকে को ভালো बंद कर ले, জিনিস। अपने हाथों को उठा ले। নিজের চোখকে বন্ধ थोड़ी করে देर দিন, तक হাত प्रार्थना তুলে करें। দিন, হাতটা তুলে দিন, প্রার্থনা করুন। प्रभु কিছু मेरा দিন। मिराकल आ रहा है, প্রভু আসছেন ভালো দিন प्रभु मुझे নিয়ে। छूने जा रहा है। প্রভু আমাকে স্পর্শ করতে যাচ্ছে। ओ हालेलुया। ও मैं হালেলুয়া। चाहता हूँ हॉल में सब लोग प्रभु को पुकारे। আমি চাই যে আপনারা সবাই প্রভুকে ডাকুন। यस यस यस। হ্যাঁ ডাকুন। हालेलुया। যেখানে আছেন সেখান থেকে यीशु ডাকুন। उत्तर आएगा, যিশু উত্তর নিয়ে আসছেন। उत्तर आएगा, উত্তর আসছে। लेकिन उत्तर को कोई रोके हुए है। উত্তরকে কেউ থামিয়ে রেখেছে वो আপনার। डेविल है, ওটা শয়তান, वो डेविल ওটা है দিয়াবল, जो उत्तर को रोके हुए যে है। আপনার উত্তরকে থামিয়ে लेकिन রেখেছে। मेरा यीशु मसीह কিন্তু আমার যিশু খ্রিস্ট शैतान को कुचल चुका है, শয়তানকে পদতলে করেছে। वो अपने पैरों से कुचल चुका है, সে নিজের পা দিয়ে পদতলে शैतान को उस করেছে। पर हार चुका है। শয়তান হেরে গেছে। चेलों ने आकर विनती की, अपने हाथों को नीचे कर ले। এবার শিষ্যরা এসে বিনতি করছে। चेले उसका चिल्लाना सुन रहे थे শিষ্যরা তার ক্রন্দন শুনছে সেই মহিলা। और उससे कहा, यीशु मसीह इसको विदा कर दे, ওকে বলছে যিশু একে মিটিং থেকে বাইরে বার করে দে। ये मीटिंग को डिस्टर्ब कर रही है, এই মহিলা মিটিং কে পুরো ডিস্টার্ব করে তুলেছে। इसको विदा कर दे। একে যেতে বলো, যেতে বলো প্রভু। लेकिन जब कहा गया कि इसे विदा कर दे, প্রভু একে বাইরে যেতে দাও। तो वो और चिल्लाने लगे। এবার যখন তারা এরকম বলছে, সে হালেলুয়া। আরো চেল্লাচ্ছে। उसका चिल्लाना अब 10 गुना बढ़ गया है। তার আরো লাউডার হয়ে গেল, আরো कुछ भी हो जाए, যা কিছু হয়ে যায়, मुझे आज यीशु से मिलना है। আজকে আমি যিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ मुझे করব। मालूम है मेरा आश्चर्यक्रम आ रहा আমি है। জানি যে আমার অলৌকিক কার্য আসছে। अब तो गजब हो गया। এবার তো আরো অবাক কাণ্ড। 24 पद में लिखा हुआ है, 24 পদে লেখা আছে, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। যিশু উত্তর করিয়া কহিলেন, ইসরায়েলের কুলে হারানো মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে आपको আমি मालूम है প্রেরিত इसका হই मतलब নাই। क्या होता है? এর অর্থ বোঝেন আপনি? यीशु कह रहा है मैं यहूदियों के लिए आया हूँ, যিশু ইনডাইরেক্টলি বলছে যে আমি कनानियों জিহুদীদের से मेरा কাছে लेना এসেছি। देना नहीं है। কননীয়র সঙ্গে আমার কোনো इस সম্পর্ক নেই। मीटिंग में मैं यहूदियों पर फोकस करूंगा। আর এই মিটিং আমি জিহুদি নিয়ে কিছু বলতে চাই। लेकिन हाँ, কিন্তু হ্যাঁ, कुछ भी कह लीजिए जीसस, যিশু আপনি যা বলে নিন, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। আমি এখান থেকে একটুও নড়াচড়া यहाँ করব लिखा না। हुआ है, এখানে লেখা আছে, पर वो आई, আর সে এলো, पर वो आई। সে এলো। तुम कुछ भी करो, তুমি যা কিছু করো, मुझे मीटिंग से जाने के लिए बोलो, আমাকে মিটিং থেকে যেতে বলো, मुझसे बात मत करो, আমার সাথে কথা বলো मेरी ओर না, ध्यान मत दो, আমার দিকে ধ্যান দেও না, कुछ भी कर लो, যা কিছু তোমরা করে নাও। मैं बिना यीशु के मिले नहीं আমি जाऊंगी। যিশুর সাক্ষাৎ না করে এখান থেকে স্থান ছাড়ব না। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। मैं मिराकल लेके ही আমি जाऊंगी, অলৌকিক কার্য আমার নিয়ে मैं যাব। उत्तर लेके ही जाऊंगी, আমি আমার প্রার্থনার উত্তর নিয়ে मेरा যাব। प्रतिफल आ रहा है। আমার অলৌকিক কার্য আসছে। मैं ऐसे नहीं जाने আমি वाली। যাব না। क्या आपके पास ऐसा विश्वास है? আপনার কাছে কি এরকম বিশ্বাস আছে কি? आज जब प्रार्थना का उत्तर लोगों को नहीं मिलता है, আজকে লোকেরা যখন প্রার্থনার উত্তর পান না, तो ये लोग अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जाने लगते हैं। তারা কি হয়, এই মিনিস্ট্রিতে উত্তর পেল না, অন্য মিনিস্ট্রিতে যাচ্ছে। रंजीत अंकल के द्वारा मिराकल नहीं हुआ तो कहीं और चले ও जाए। রঞ্জিত আঙ্কেলের দ্বারা মিরাক্কেল হলো না, তাহলে অন্য জায়গায় মিরাক্কেল পাবো। आई कैन नॉट गिव यू मिराकल। আমি আপনাকে কোনো অলৌকিক কার্য দিতে পারবো आपको না। ये सोचना होगा कि आपका आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है। আপনি এটা ভাবুন যে আপনার অলৌকিক কার্য আপনি কেন পাচ্ছেন না।
काफी देर हो रही है অনেক দেরি হচ্ছে। और विशेषता ये है আর বিশেষ কথা এটাই, कि अपनी लड़की को लेके नहीं आई है। আর এখানে এর দেরি হচ্ছে কিন্তু তার মেয়েকে এখানে নিয়ে আসেনি মিটিং এ। बहुत अच्छा हुआ, খুব ভালো, बहुत अच्छा हुआ খুব ভালো, कि वो बेटी को नहीं लेकर आई है। ভালো হয়েছে যে মেয়েকে মিটিং এ আনিনি। बहुत ही स्पेशल मिराकल है ये। এটা একটা বিশেষ অলৌকিক কার্য। परमेश्वर कैसे काम करता है, ঈশ্বর কিভাবে কাজ করে। यूनिक तरीके से काम करता है। ঈশ্বরের কাজ হচ্ছে অনন্য। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। তার কাজ করার বিষয়গুলি অনন্য। मेरे मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। আমার বন্ধুরা, আমি আপনাকে বলতে চাই, आप कहीं भी हो, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, आश्चर्य क्रम आप तक पहुंच जाएगा। অলৌকিক কার্য আপনার স্থানেই পৌঁছে যাবে। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। आप यहाँ हैं या बाहर हैं, আপনি এখানে আছেন বা আপনার কেউ দূরে कहीं भी আছে, हो आप, আপনি যেখানেই আছেন, यीशु मसीह की उपस्थिति के द्वारा आप चंगे हो जाते हैं। যিশুর উপস্থিতির দ্বারা আপনি অলৌকিক কার্য পেয়ে যান। हालेलुया। হালেলুয়া। और वो बोली, আর সে বলল, मैं प्रणाम करती हूँ। যিশু আমি তোমাকে প্রণাম यहाँ জানাই। लिखा हुआ है, यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। আর সেখানে লেখা আছে সে যিশুকে প্রণাম করলো। प्रणाम का मतलब समझते हैं? প্রণাম বোঝেন? मेरी तरफ देखें, আমার দিকে দেখুন, प्रणाम। सब लोग बोलिए प्रणाम। বলুন প্রণাম। यीशु तुझे प्रणाम। যিশু তোমাকে প্রণাম। पहली बार लाइफ में इसने यीशु को प्रणाम किया। প্রথমবার সে যিশুকে প্রণাম করেছিল। मैंने प्रणाम शब्द की डिक्शनरी में अर्थ को देखा है। আমি প্রণাম শব্দের অর্থ ডিকশনারিতে দেখেছি। इसका मतलब होता है पूरी तरह सरेंडर हो जाना। আর এটার অর্থ হচ্ছে পুরোপুরি নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া। वो समर्पित हो गई। সে পুরোপুরি সমর্পণ করে দিল। प्रणाम करके वो कह रही थी, সে প্রণাম করে বলছিল, मैं आज तेरे पास आई हूँ, আজকে আমি তোমার কাছে এসেছি, तू ही मेरा परमेश्वर है, তুমি আমার প্রভু, तू ही मेरा प्रभु है। তুমি আমার ঈশ্বর। तू जानता है कि मैं कनानी हूँ, তুমি জানো প্রভু কি আমি কননীয়, लेकिन मैं तेरे पास आई हूँ। কিন্তু আমি তোমার কাছে আসছি। तुम्हारा नाम कुछ भी हो, আপনার নাম যাই থাকুক না কেন, तुम दिल से क्रिश्चियन हो। তুমি हृदय দিয়ে খ্রিস্টান। हालेलुया। আমেন। आर दे गेटिंग मी? আপনি কি আমার কথা ধরতে क्या आपको পারছেন? समझ में आया मैंने क्या कहा? আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন? आपका नाम कुछ भी हो, আপনার নাম যা কিছু হোক না কেন लेकिन दिल সমাজে, से आप क्रिश्चियन हो जाते কিন্তু আপনি हैं। হৃদয় দিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যান। दिल से क्रिश्चियन हो जाओ, হৃদয় দিয়ে বিশ্বাসী दिल से হয়ে যান। विश्वासी हो जाओ। হৃদয় দিয়ে বিশ্বাসী হয়ে और যান। उसने प्रणाम किया। আর সে প্রণাম করলো। मैं देख रहा हूँ वो झुक गई होगी, আর আমি দেখছি যে সে হতে পারেন জানুপাত করে নিল। और कही उसने, আর সে বলল, हे प्रभु। হে প্রভু। प्रभु कह रही है, প্রভু বলছে, वाह, অদ্ভুত। अब तू मेरा प्रभु है, হ্যাঁ, এবার তুমি আমার প্রভু। मैं तुझे अपना स्वामी स्वीकार कर रही আমি हूँ। তোমাকে আমার জীবনের স্বামী বলে গ্রহণ आपको एक করছি। बात बता दूं, आज একটা কথা বলে দিই बहुत আপনাকে, सारे क्रिश्चियन लोग आज यहाँ मीटिंग में आए हैं, আজকে অনেক খ্রিস্টানেরা এসেছেন প্রভু। लेकिन शायद आपने यीशु को कभी प्रभु करके महसूस नहीं किया। হতে পারে অনেকে যিশুকে প্রভু বলে কোনোদিন অনুভব করেননি। बोलने में और करने में बहुत अंतर है। বলা আর করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। आई हैव ए ग्रेट रिलेशनशिप विद गॉड। আমার ঈশ্বরের সঙ্গে একটা মহান সম্পর্ক আছে। आई लव जीसस। আমি যিশুকে ভালোবাসি। आई लव वेरी मच। আমি যিশুকে খুবই ভালোবাসি। जो कुछ यीशु कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। যিশু আমাকে যা কিছু নির্দেশ দেন আমি সবকিছু করার জন্য और वो প্রস্তুত कह रही থাকি। है, আর সে বলছে, मेरी सहायता कर। আমার সাহায্য করো। एक रात मैं बहुत बीमार हो गया था, এক রাত আমি খুব অসুস্থ হয়ে मेरी तबीयत গেছিলাম। बहुत खराब हो गई थी, আমার শরীর খুবই খারাপ হয়ে গেছিল। और मैंने मम्मी को बोला, अपनी पत्नी को, আমি আমার ওয়াইফকে বললাম, স্ত্রীকে, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। আমার শরীর ঠিক নেই। और वो उसी समय আর ওই সময় चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगी। আমার স্ত্রী ক্রন্দন সহকারে চেঁচিয়ে প্রার্থনা उस করতে दिन লাগলো। केवल मैं और मेरी पत्नी फ्लैट में थे। সেদিনকে ফ্ল্যাটে আমি আমার স্ত্রী দুজন রুমে और ছিল। जब वो चिल्ला रही थी, যখন সে ক্রন্দন बोल করছিল, रही थी, हमारा सहारा तू ही है, সে বলছে, প্রভু তুমি আমার সাহারা, तेरे बिना हम नहीं कर सकते। তোমার ছাড়া আমরা করতে পারবো না। और वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। আর আমার স্ত্রী আমার জন্য मेरी तबीयत প্রার্থনা इतनी করছিল। खराब थी कि मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा था। আমার শরীর এতটা অসুস্থ ছিল কি আমি উঠে थोड़ी প্রার্থনা देर के করতে बाद मैं পারছিলাম प्रार्थना না। करने लगा। কিছুক্ষণ পর আমিও প্রার্থনা করতে परमेश्वर की লাগলাম। सामर्थ हमारे कमरे में आ गई, ঈশ্বরের পরাক্রম আমার রুমে চলে এলো। और दूसरे ही दिन मैं चंगा हो गया। দ্বিতীয় দিনেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। मेरा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। আমার ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন। और यहाँ लिखा हुआ है, আর এখানে লেখা আছে, यीशु ने उत्तर दिया, যিশু উত্তর দিয়ে বলিলেন, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। বাচ্চাদের রুটি নিয়ে কুকুরদের আগে দেওয়া ভালো নয়। यदि मैं कनानी स्त्री की जगह होता, যদি আমি কননীয় স্ত্রীর কাছে तुरंत मीटिंग से থাকতাম, चला जाता। আমি মিটিং থেকে চলে যেতাম।
क्या बोल रहा है जीसस? যিশু কি বলছে? वेरी सीरियस। খুব গম্ভীর বিষয় কিন্তু। लड़कों की रोटी लेकर, यानी यहूदियों को छोड़कर ও জিহুদিরা বাচ্চা, তাদের मैं तुझसे बात करूं? আমি তোমার সাথে কথা বলবো? मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। আমার জন্য কিছুই নেই যিশু বলছে। लेकिन ये लेडी, কিন্তু এই মহিলা, उसने कोई बुरा नहीं माना, সে কোনো কিছু খারাপ অনুভব করে कोई बुरा नहीं माना, কোনো বিঘ্ন পায়নি। और कह रही है सत्य है प्रभु, হ্যাঁ, সে বলছে প্রভু এটা Wonderful. সত্য, সত্য, এটা সত্য। जो तू कह रहा है वो सत्य है। তুমি যেটা বলছো প্রভু এটা সত্য কথা। कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। টেবিল থেকে যে চুরচার গুঁড়ো গাড়া পড়ে সেগুলো তো কুকুর খেতে পারে। मुझे चूर चार पसंद है। আমার দরকার নেই, আমি চুরচারই আমার জন্য This যথেষ্ট। is the crack of my message. এটা একটা খুবই, This is the gist of my message. এইটাই আমার মানে মেসেজের সার। मुझे चूर चार दे दे, আমাকে গুঁড়ো গাড়া দিয়ে एक बार मुझे देख ले, একবার আমাকে দেখে নাও, मेरी ओर अपनी नजरें मिला ले, আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে एक নাও, शब्द मेरे लिए बोल दे, একটা শব্দ আমার জন্য एक বলে हाथ দাও, मेरे लिए उठा ले, একটা হাত তুলে দাও যিশু, वही मेरे लिए काफी है। ওটাই যথেষ্ট। मुझसे बात मत कर, আমার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন मैं নেই तुझे যিশু। नहीं जानती हूँ, আমি তোমাকে জানি না, लेकिन मैंने तुझे प्रणाम किया है, আমি তোমাকে প্রণাম করেছি, मैं तुझे प्रभु कहा है, আমি তোমাকে প্রভু বলেছি, मेरा आश्चर्य कर्म मुझे मिल जाएगा। আমার অলৌকিক কার্য আমি পেয়ে যাব। ये बात सुनने के बाद এই কথা শোনার পর যিশু एटमॉस्फेयर बदल गया। ওখানকার পরিবেশই বদলে গেল। यीशु से किसी ने इस भाषा में बात नहीं আজ की थी। পর্যন্ত যিশুর সঙ্গে কোনোদিন এই इस ভাষায় কেউ बाइबल को आप বলেনি। पलट करके देख लीजिएगा। এই বাইবেলকে আপনি পাল্টে দেখে নেবেন। यीशु मसीह से किसी ने इस भाषा में बात नहीं की। কেউ যিশুর সঙ্গে আজ পর্যন্ত এই ভাষায় কথা বলেনি। एक सूबेदार था, একটা শতপথী ছিল, उसको जीसस ने कहा, যিশু তাকে বলল मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं আমি देखा। ইসরায়েলেও এরকম বিশ্বাস পাইনি। और यहाँ लिखा हुआ আর है, এখানে লেখা আছে यीशु ने उसको उत्तर दिया। যিশু তাকে উত্তর দিলেন। अभी तक तो उत्तर नहीं आ रहा था, এখনো তো উত্তর আসছিল না, लेकिन अब उत्तर आ गया है। এবার উত্তর এসে গেল। सब लोग बोलिए उत्तर आ गया है। সবাই বলুন উত্তর এসে গেছে। हालेलुया, হালেলুয়া, उत्तर आ गया है। উত্তর এসে গেছে। और यहाँ लिखा हुआ है, हे स्त्री, আর এখানে বলছে হে तेरा স্ত্রী, विश्वास হে নারী, बड़ा তোমার है, তোমার বড়ই বিশ্বাস, जैसा तू चाहती है, যেমন তোমার ইচ্ছা, जैसा तू चाहती है। তোমার যেমন ইচ্ছা। तुमको कितना बड़ा फ्लैट चाहिए, কত বড় আপনার ফ্ল্যাট দরকার, कौन सी गाड़ी चाहिए, কিরকম গাড়ি দরকার, कितने की नौकरी चाहिए, কত স্যালারি দরকার। ध्यान से सुनो कोलकाता। কলকাতা খুব ধ্যানপূর্বক শুনুন। व्हाट इज द साइज ऑफ योर मिरेकल? এই অলৌকিক কার্যের সারটা কি বুঝলেন? लेट मी रिपीट, আমি আপনাকে আবার বলি, व्हाट इज द साइज ऑफ योर मिरेकल? আপনার কত বড় সাইজের মিরাকেল দরকার আছে? जैसा तू चाहती है, যেরকম তোমার ইচ্ছা। स्पेसिफाई क्या चाहिए। কি চাও সেটা খুলে বলো ঈশ্বরকে। आपको मालूम है आपने स्पेसिफाई नहीं किया, অনেক সময় আপনি কি চান এটা आपने খুলে जनरल বলেন, प्रार्थना की। আপনি এমনি প্রার্থনা করছেন। आपको बोलना है कितने लाख रुपए चाहिए। আপনি যখন বলছেন কত লাখ টাকা দরকার, एक भाई आया मेरे पास, এক ভাই এলো আমার কাছে, बोला मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। বললো ভাই স্যার আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমার मैंने উপর कहा मैं অনেক ঋণ। प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं আমি करूंगा। বললাম আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করব না, आज घर जाओ, আজকে বাড়ি চলে যাও, जितना कर्जा है एक कागज पर लिख देना, যত ঋণ আছে, কত कितना ঋণ अमाउंट আছে, है लिख देना, কত অ্যামাউন্ট আছে একটা কাগজে और লিখে वो আনো। लिफाफा लेके मेरे पास आ সে जाना। কাগজে নিয়ে লিখে হিসাব করে আমার কাছে दूसरे আসে। दिन वो आया, সে দ্বিতীয় দিনে এলো, मैंने उस पेपर को पढ़ा আমি পেপারটাকে পড়লাম और अपनी उंगली से लिखा कैंसल्ड। আর আমি আঙুল দিয়ে লিখলাম ক্যান্সেল। कुछ दिनों के बाद फोन आया, কিছুদিন পর ফোন এলো, सर मेरा सारा कर्ज खत्म हो गया है। স্যার আমার সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে গেছে। बहुत से लोग मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। অনেক সময় অনেকে মেডিকেল রিপোর্ট আমার কাছে নিয়ে আসে। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এরকম থাকে খুব গম্ভীর রোগে রোগাগ্রস্ত, अपनी मेडिकल रिपोर्ट कल लेकर आ जाइएगा। নিজের মেডিকেল রিপোর্ট কালকে এখানে নিয়ে আসুন। आपकी मेडिकल रिपोर्ट को हम यीशु के लहू से यीशु के नाम में कैंसिल करेंगे। আপনার মেডিকেল রিপোর্ট আমরা যিশুর নামে যিশুর রক্তে ক্যান্সেল मैंने করব। मिरेकल होते हुए देखा है। আমি অনেক অলৌকিক কার্য হতে यहाँ দেখেছি। लिखा हुआ है जैसा तू चाहती है এখানে লেখা আছে যেমন তোমার ইচ্ছা तेरे लिए वैसा ही हो। সেরকমই ঘটুক তোমার প্রতি। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। एक बहन का लीवर डैमेज हो गया था, এক বোনের লিভারই ড্যামেজ হয়ে গেছিল। डॉक्टर ने बोला ডক্টর বলল, कुछ ही दिन हैं। ডক্টর বলল কিছুদিনই আছে। वो मेरे पास आई,
সে আমার কাছে এলো, और बोली मेरा लीवर डैमेज हो गया है, বললো স্যার আমার লিভার ড্যামেজ হয়ে গেছে, कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगी। কিছুদিন পর আমি মরে যাব। हमने बोला मैं गारंटी लेता हूँ সে বলছে স্যার বললো আমি तुम গ্যারান্টি नहीं দিচ্ছি मरोगी, তুমি মরবে না, तुमको नया लीवर मिलेगा। তুমি নতুন লিভার পাবে। मैंने प्रार्थना की, আমি প্রার্থনা করলাম, नया लीवर आ गया, নতুন हालेलुया। লিভার এসে গেল, नया लीवर आ गया, নতুন লিভার চলে এলো তার मेरा ভিতরে। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। আমার ঈশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব করে। आपको विश्वास करना है, আপনাকে বিশ্বাস यहाँ করতে लिखा हुआ হবে, है जैसा तू चाहती है যেরকম তুমি চাও तेरे लिए वैसा ही हो। তোমার প্রতি তেরকমই ঘটুক। मैंने कोलकाता में देखा है, আমি কলকাতায় দেখেছি many people are suffering with poverty. অনেকে আছে আজকে গরিবের মধ্যে অবস্থায় রয়েছেন। My heart is broken. আমার হৃদয় তাদের দেখে ভগ্ন হয়ে যায়। कल बताऊंगा इसके बारे में, কালকে এর সম্বন্ধে আপনাকে আমি स्पिरिट ऑफ বলবো। पॉवर्टी के बारे में कल बताऊंगा। গরিবীর আত্মা কি? 10,000 रुपए में 4 लोगों को खाना खिलाना, क्या क्या ये हो सकता है? 10,000 দিয়ে 4টে লোক পরিবার চালানো एक যায়? कमरे में 5 लोग सो रहे हैं, একটা রুমের মধ্যে 5 জন ঘুমোচ্ছে, कितना मुश्किल है। কতটা কঠিন आप में से অবস্থা। कितने लोग हैं जो जिंदगी से लड़ रहे हैं? অনেকে আছে জীবনকে নিয়ে সংঘর্ষ করছে। कनानी स्त्री भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी, অননীয় মহিলাটি নিজের মেয়ের জন্য সংঘর্ষ করছিল, लेकिन यीशु ने उसके आंसुओं को पोंछ दिया। যিশু তার চোখের জল মুছে দিলেন। और जब यीशु बोल रहा था, যখন যিশু বলছিলেন, यीशु ने कहा हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। যিশু বললেন হে স্ত্রী তোমার और বিশ্বাস जिस समय বড়ই। यीशु के मुंह से ये बात निकली, যখনই তার মুখ থেকে এই কথাটা বেরোলো, उसी समय उसकी बेटी चंगी हो সেই गई। সময় তার মেয়ে ওখানে সুস্থ হয়ে आज গেছে जब ঘরে। यीशु कहेगा আজকে যখন যিশু এখানে আপনার উপরে आपको বলবে, चंगाई मिल जाएगी, আপনি সুস্থতা পেয়ে आपके যাবেন, ऊपर सामर्थ आ जाएगी, আপনার উপরে পরাক্রম নেমে आपका আসবে, आश्चर्यक्रम हो जाएगा, আপনার অলৌকিক কার্য আপনার জীবনে ঘটে और যাবে, यहीं पर होगा। আর এখানেই ঘটবে। आश्चर्यक्रम ऐसे होते हैं, অলৌকিক কার্য এরকম হয়, तुरंत होते हैं। একদম তৎক্ষণাৎ হয়। कभी कभी कुछ आश्चर्यक्रम बहुत देर में होते हैं। কখনো কখনো একটু ধীর গতিতে হয়। एक बार एक बहन आई मेरे पास, একবার একটা বোন আমার কাছে এসেছিলেন, वो आदिवासी थी। সে আদিবাসী বোন ছিলেন। मैंने उससे पूछा क्या प्रार्थना करूं? আমি বললাম কি প্রার্থনা बोली করব? मेरे पास संतान नहीं है। বললো আমার কাছে কোনো সন্তান নেই। मैं एक पार्टी में था, আমি একটা পার্টিতে एक ছিলাম, शादी की पार्टी में अटेंड कर মানে रहा একটা था, বিয়ের পার্টিতে আমি ছিলাম। और वो वहाँ आई। সে এখানে আমার কাছে দেখে আমার কাছে এলো। बताया कि रंजीत अंकल शादी में आए हुए हैं। কেউ বললো উনাকে যে রঞ্জিত আঙ্কেল এখানে বিয়েতে এসেছেন। मैं शादियों में बहुत कम जाता हूँ, আমি বিয়ে বাড়িতে খুব কম मुझे যাই, पार्टियाँ पसंद नहीं हैं। আমাকে পার্টি একদম পছন্দ হয় না। मैंने कहा আমি বললাম मैं आपके लिए यहीं प्रार्थना करूंगा। আমি পার্টিতেই আপনার জন্য প্রার্থনা করব। मैंने प्रार्थना की, আমি প্রার্থনা করলাম, लेकिन उस पर सामर्थ नहीं आई। কিন্তু আমি দেখলাম যে ওর উপরে কোনো Can I পরাক্রম sit? এলো না। Can I sit? ইয়েস স্যার। एसी चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल हॉट हो गया हूँ এসি তো চলছে কিন্তু আমি পুরো গরম because of হয়ে the গেছি, power of God। কেননা ঈশ্বরের পরাক্রমের জন্য। मैं उसके घर गया আমি তার ঘরে গেলাম और मैंने प्रार्थना की, আর আমি প্রার্থনা করলাম, सामर्थ आई, ঈশ্বরের পরাক্রম এলো। और वो 11 दिन के ही अंदर আর সে 11 দিনের ভেতরে वो कंसीव कर गई। সে গর্ভধারণ করলো। उसका हस्बैंड बोलने लगा ये कैसे संभव है? তার হাজবেন্ড বলছে এটা কি করে সম্ভব? मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में कुछ भी संभव আমি है। বললাম যিশুর নামে সবকিছু হালেলুয়া। সম্ভব। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें আমি চাই যে আপনি বিশ্বাস और করুন प्राप्त करें। আর প্রাপ্ত করুন। यीशु के लहू में अद्भुत शक्ति है, যিশুর রক্তে অদ্ভুত उसकी শক্তি सामर्थ्य আছে। हाथ आपके ऊपर